Ako uzmemo u obzir činjenicu da je jedan od najuticajnijih političara današnjice, obezbediti i sačuvati Donalda Trumpa predstavlja jedan od najkompleksnijih i najdetaljnijih sigurnosnih poduhvata na svetu. Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Secret Service sa preko 100 agenata koji su uvek na raspolaganju, odgovorna je za zaštitu Donalda Trumpa, a tu su još i FBI, K9 jedinice, snajperski timovi, neverovatni avionski transport, Advanced Teams, odnosno napredni timovi, a tek specijalno blindirano vozilo koje će vas ostaviti bez daha. U ovom videu istražit ćemo sve ovo navedeno i detaljno objasniti kako generalno čuvaju nekog predsjednika Amerike i kako su konkretno čuvali Donalda Trumpa tokom svog mandata, koliko ljudi ga čuva, kako izgleda struktura obezbeđenja i također ćemo otkriti i nekoliko zanimljivosti o njegovom obezbeđenju. Kao jedna od glavnih karika svakako je predsjednički zaštitni tim, odnosno američka tajna služba, ili na engleskom Secret Service, koja je uvek u njegovoj neposrednoj blizini. Tajna služba Amerike je elitna federalna agencija koja nudi doživotnu zaštitu svim bivšim i sadašnjim predsjednicima Amerike. Iako je američka tajna služba osnovana 1865. godine, stvorena za borbu protiv falsifikovanja američkog dolara nakon građanskog rata, ova služba je počela da štiti predsjednike od 1901. godine, nakon ubistva Williama McKinleya u Njujorku. Služba je zadužena kako za obezbeđivanje predsjednika, tako i za njihove bračne partnere, decu i užu porodicu. Međutim, 1958. godine donet je nov zakon koji je stupio na snagu 1965. a predviđao je doživotnu zaštitu bivših predsjednika i njihovih supružnika, sve dok su u braku, odnosno ako bi se razveli, bivši supružnik bi izgubio pravo na doživotno obezbeđenje od tajne službe. Također, pored ovoga, zakon je još uključivao, naravno, i obezbeđenje njihove dece, ali samo do 15 godina starosti. Dakle, čim deca nekog bivšeg predsjednika napune 15 godina, tajna služba više nije dužna da ih čuva. Međutim, ovo nije važilo i za decu Billa Clintona i Georgea Busha, koji su potpisali posebne ugovore kojima se ovlašćuje tajna služba da obezbedi decu određeni period i nakon odrastanja, odnosno tih 15 godina. Interesantno je to da je baš Clinton tokom svoje vladavine u želji da smanji troškove promijenio doživotnu zaštitu bivših predsjednika na samo 10 godina. I tako je bilo sve do 2012. godine, kada je Barack Obama ponovo uveo doživotnu zaštitu. Još jedna zanimljivost je da svi sadašnji funkcioneri i predsjednici ne mogu da odbiju zaštitu tajne službe, dok bivši predsjednici imaju tu mogućnost. Sad se možda pitate, pa ko bi još odbio doživotnu zaštitu? Pa 1985. godine bivši predsjednik Richard Nixon je otkazao svoju doživotnu zaštitu, navodno da bi uštedeo državni novac. Zatim je unajmio svoje privatno obezbeđenje. To ga je učinilo prvim i do sada jedinim bivšim predsjednikom koji je ukinuo zaštitu tajne službe. Da li biste vi ovo uradili da imate mogućnost? Da pogledamo sad malo detaljnije strukturu obezbeđenja. Dakle, u prvom prstenu, uz predsjednika Amerike, konkretno u ovom slučaju Donalda Trumpa, uvek je najmanje 10 do 15 agenata ove tajne službe, koji su izuzetno obučeni profesionalci, naročito dobro obučeni u borilačkim vještinama, rukovanju vatrenim oružjem i situacionoj svesti, koji se konstantno rotiraju kako bi osigurali stalnu pažnju i budnost. Broj agenata se povećava zavisno od situacije, mesta gdje se predsjednik nalazi i procenjenog rizika. Dakle, nikada nije bio uvek isti. Na primjer, kada je George Bush napustio funkciju predsjednika, nivo pretnje je bio takav da je imao čak oko 70 specijalaca koji su danonoćno štitili njega i njegovu suprugu Loru. Uglavnom, kada predsjednik napusti funkciju, uz njega uvek ostaju 3 do 4 agenta. Obično su u odelima s bežičnim slušalicama u uhu, što je standardni deo opreme. Drugi prsten se sastoji od agenata koji prate situaciju iz nešto veće udaljenosti. Oni su zaduženi za širu okolinu i imaju zadatak da identifikuju i neutralizuju pretnje pre nego što one dođu do prvog prstena. I na kraju tu je i treći prsten, koji uključuje snajperiste na zgradama, agenti u civilu među gomilom, kao i timove za brzu reakciju koji su spremni da intervenišu u slučaju ozbiljnih pretnji.
Agenti tajne službe koriste najmoderniju opremu, uključujući napredne komunikacione uređaje, oklopna vozila, sisteme za ometanje signala i dronove za nadzor. Tajna služba je bila ključna u sprečavanju ili minimizaciji štete u nekoliko atentata na američke predsjednike, uključujući pokušaj atentata na Ronalda Reagana 1981. godine. Agenti tajne službe su brzim reagovanjem spasili Reaganov život. Pored tajne službe, koja je glavna karika u obezbeđivanju predsjednika Amerike, treba napomenuti i FBI, odnosno u prevodu Federalna kriminalistička služba, obavještajna služba i glavni istražni organ Amerike. FBI igra ključnu ulogu u širem okviru zaštite predsjednika, uključujući obavještajne aktivnosti, antiterorističke operacije i istrage koje mogu da utiču na bezbednost predsjednika. Pre svake posete ili putovanja predsjednika, tajna služba i FBI zajedno rade na procjeni rizika, planiranju rute i osiguranju mesta koje će predsjednik posjetiti. Tajna služba i FBI često sarađuju sa lokalnim agencijama kako bi obezbedili dodatno osoblje i logističku podršku. Kada je Donald Trump bio predsjednik, njegova ljubav prema neočekivanim posjetama, poput odlaska u Mar-a-Lago, zahtevala je dodatnu fleksibilnost i stalnu spremnost svih službi za obezbeđenje. K9 jedinice. Ova jedinica, koja pripada tajnim službama, je također uključena kod čuvanja predsjednika. U pitanju je jedinica koju čine posebno obučeni psi, tragači i njihovi vodiči. Naziv K9, kako se na engleskom izgovara, dolazi od riječi K9, što u prevodu znači pseći. Ovi psi se koriste za otkrivanje eksploziva, droge, oružja, kao i za traganje za osumnjičenima i nestalim osobama. Psi mogu da njuše opasne materije i identifikuju potencijalne pretnje, što ih čini neprocenjivim resursom u zaštiti predsjednika. Najčešće korišćene rase u K9 jedinicama su nemački ovčari, belgijski ovčari, labrador retriveri i pasmine slične otpornosti i sposobnosti. Specijalna vozila, odnosno The Beast. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koristi nekoliko specijalno dizajniranih vozila tokom svojih putovanja kako bi se osigurao maksimalan nivo zaštite. Najpoznatije među njima je predsjednička limuzina, popularno poznata kao The Beast. Pored nje postoji niz drugih specijalizovanih vozila koja čine deo predsjedničkog konvoja. Iako je popularno poznata kao The Beast, odnosno zver, ova limuzina se tehnički zove Cadillac One ili predsjednička limuzina. Limuzinu proizvodi General Motors, koristeći Cadillac kao osnovni model, ali je vozilo daleko modifikovano u odnosu na standardne Cadillace. Vozilo je opremljeno sa blindiranim panelima debljine ne preko 20 cm, napravljenim od slojeva čelika, aluminijuma, titanijuma, keramike, što pruža zaštitu od metaka, eksploziva i drugih napada. Vozilo je hermetički zapečaćeno i opremljeno sistemom za snabdevanje kiseonikom kako bi zaštitilo predsjednika i putnike od hemijskih, bioloških i radioloških napada. Gume su ojačane kevlarskim slojevima i run flat tehnologijom, što znači da vozilo može nastaviti da vozi čak i ako su gume probušene ili uništene. Pored ovoga, The Beast ima specijalizovano vešanje koje omogućava vozilu da izdrži eksplozije i nepristupačan teren. Dalje, limuzina je opremljena sofisticiranim sistemima odbrane, uključujući bacače dimnih bombi, suzavca i postavljanje prepreka, naftnih barijera, kako bi se dezorijentisali napadači. Postoje sistemi za elektronsko ometanje, koji mogu onesposobiti elektronske uređaje u blizini, uključujući eksplozive na daljinsko upravljanje. Vozilo je opremljeno i rezervama krvi, odgovarajuće krvne grupe predsjednika za hitne slučajeve. Ovo čudo teži između 7 i 9 tona, što ga čini jednim od najtežih vozila u svojoj klasi. Uprkos velikoj težini, vozilo je veoma brzo i agilno, zbog snažnog V8 motora. Procenjuje se da vozilo vredi oko $2 miliona. Uz glavno vozilo u kojem se nalazi predsjednik, tu je naravno i konvoj vozila koji čine ambulantno vozilo potpuno opremljeno za hitne medicinske intervencije, zatim posebno vozilo sa satelitskim komunikacijskim sistemima koji omogućavaju predsjedniku da ostane u kontaktu sa vojnim i političkim vrhom čak i tokom putovanja. Kao i niz SUV vozila, obično Chevrolet Suburban, koji služe kao prateća vozila. Ova vozila su također blindirana i opremljena komunikacionom i odbrambenom opremom.
Avion Air Force One. Avionski transport predsjednika Amerike jedan je od najvažnijih aspekata njegovog kretanja, posebno kada su u pitanju dalja putovanja. Air Force One nije ime samog aviona, već naziv koji se koristi kao pozivni znak za bilo koji avion američkog ratnog vazduhoplovstva u kojem se nalazi predsjednik Amerike. Ovaj avion je modifikovana verzija Boeinga 747-200B. Postoje dva identična aviona, označena kao VC-25A, koja su u upotrebi za predsjednički transport. Naime, posjeduje predsjednički apartman sa spavaćom sobom, kupatilom, radnim prostorom i konferencijskom sobom. Unutrašnjost aviona je opremljena luksuznim materijalima, uključujući kožu, drvo i visoko kvalitetne tkanine, kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Tu su i prostori za prateće osoblje, uključujući savjetnike, agente tajne službe, novinare i lekarski tim. Avion može primiti oko 70 putnika. Može leteti više od 12.600 km bez potrebe za dopunjavanjem goriva, što mu omogućava interkontinentalna putovanja bez sletanja. Naravno, postoji mogućnost dopunjavanja goriva u vazduhu. Avion je opremljen oklopljenim trupom koji može da izdrži eksplozije i napade projektilima. Uz to može da obavlja vojne, diplomatske i administrativne funkcije bez oslanjanja na zemaljsku infrastrukturu. Naravno, postoje strogi protokoli za hitne slučajeve ako je predsjednikov avion ugrožen. Avion ima također prioritet na svim drugim letovima u vazdušnom prostoru. Još jedna zanimljivost je da, kada predsjednik putuje avionom Air Force One, The Beast i ostala vozila iz konvoja prevoze se teretnim avionima do odredišta. To omogućava predsjedniku da koristi svoje specijalne automobile gdje god da putuje. Marine One, predsjednički helikopter. Kao i Air Force One, Marine One je pozivni znak koji se koristi za svaki helikopter američke mornarice kada je predsjednik u njemu. Predsjednički helikopter je obično varijanta Sikorsky VH-3D Sea King ili VH-60N White Hawk. Helikopteri su opremljeni sistemima za ometanje projektila i posebnim senzorima za prepoznavanje prijetnji. Imaju ojačanu strukturu kako bi pružili zaštitu u slučaju napada. Marine One se najčešće koristi za kraća putovanja, kao što su prevoz između Bele kuće i Andrews baze, gdje se nalazi Air Force One, ili za prevoz predsjednika na druge kratke relacije. Kada se koristi ovaj helikopter, uvek se leti u konvoju sa više identičnih helikoptera kako bi se zbunili potencijalni napadači u vezi sa tim u kom helikopteru se nalazi predsjednik. Timovi tajne službe i drugih agencija obično putuju napred nekoliko dana, a nekad čak i po nekoliko mjeseci, kako bi osigurali bezbednost lokacije pre nego što predsjednik stigne. Advanced Teams, odnosno napredni timovi, su također ključna komponenta obezbeđenja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a organizuje ih tajna služba. Timovi pregledaju svaku lokaciju koju će predsjednik posjetiti. Ovo obuhvata fizičku provjeru objekata, detekciju potencijalnih prijetnji i saradnju s lokalnim vlastima kako bi se osiguralo da svi aspekti lokacije odgovaraju bezbednosnim standardima. Reklo bi se da predsjednici Amerike imaju zaista moćno obezbeđenje. A šta vi mislite? Pišite dole u komentaru vaša mišljenja. Puno bi značilo također ako biste lajkovali i podelili video sa svojim prijateljima. Obavezno ostavite komentar dole i vaše mišljenje da svi zajedno prodiskutujemo. Kao i uvek. Hvala na gledanju i pozdrav!